तो आसतु आम समस्त बाक्य जीवा आम मंडली दास से आम मान निमते सुंदर बाक्य नहीं आसुँच आम करताली सहित स्वागत करें। हालेलुया 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 समस्त कहवा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने प्रभु को धन्यवाद देवी सी आम को सुंदर सुयोग दे अछंती आमे जते धन्यवाद देले आमे उना पड़ी जीवु। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। मो मोर जीवन रे बहुत संघर्ष करी अछि तथापि मध्य मु प्रभुंकर सेवा रे केबे मध्य उना पड़ी ना। प्रेज द लॉर्ड। हां जागतिक निंदा ताड़ना अपमान दुख संकट समस्या क्लेश बाधा विघ्न अभाव अनाटन केते प्रकार कष्ट रे हां मु यीशुकर निकट रे रही अछि आ रही चली अछि ए जाय कि प्रभु मते छाड़ी नाहंती ताकर प्रेम और दया रे गोड़े रखि अछि। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। आज जो मोणी से साक्ष्य देउथिला आ दिन मु ताको गा को गोटे परिवार को प्रार्थना करबा पय जाईथिले आ से मोनीर बापा मा मते जानती से केबे जानि नथिला आ से बापा दिन हम चर्च को आसीथिले हम प्रार्थना कले आ से के उद्देश्य भावना नै आसीथिले सेटा प्रभु निश्चित भाबे तांगर सफल करिथिबे तेनु से माने तांगर गार गोटे परिवार मते निमंत्रण कले आ मु गली से गारे प्रार्थना करबा पय आ तांगर बापा मा मते बहुत आदर सम्मान देले तो सहित दिने मु आ गोटे दिन प्रार्थना करबा पय से गार जाईथिले भोणी मते से गार को आस्थिला आ से बाल्य काल प्रभु यीशु को जानी थिला किंतु तार बापा मा हिंदू परिवार रे ताको मैरिज देथिले। प्रेज द लॉर्ड। मैरिज दला परे से मुखरे प्रभु प्रभु बोली कहे किंतु परमेश्वरकर आज्ञाकारी नथिला तेणु करी तार विवाहिता जीवन रे दुई जन को जीवन रे कष्ट अनुभव कले आ कष्ट हैला अनेक हॉस्पिटल देखाले किंतु वर्तमान एबे मोर सहित कांटेक्ट करी प्रभु को निकट रे से माने फेरी आसी अछि। प्रेज द लॉर्ड। मझे गुटे दिथर मध्य चर्च को आसीथिले किंतु से भाईटा चर्च रे बसु नथिले भणी को आनुथिले आ भणी चर्च को आसीथिले भाईटा बाहर बसथिले किंतु एबे दी जण जाको परमेश्वर के निकट रे से माने निजर मन हृदय प्राण देई से माने आसी अछंती। प्रभु निश्चित भाव रे तांकर इच्छा आ संकल्प को से पूरा करिवे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। जते बेले जणे मनुष्य मन परिवर्तन को फेरी आसे परमेश्वर 100% तार समस्त कार्य से आशीर्वाद करिवार परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। जिसाय तार 54 अध्याय तार 10 पद टिके बोली जिसाय पुस्तक तार 54 अध्याय तार 10 पद बोली हां जेहेतु तुम प्रति करुणा कोरी अछते जो सदा प्रभु से प्रभु कहती पर्वत गण विचलित होई घुंची जिवे ओ उपपर्वत गण माने कोन उपपर्वत माने कोन पर्वत गण ठारू आहुरी बलवान उपपर्वत गण माने चली जिवे हां मात्र आंबर दया तुम ठारू केबे मथ विचलित हेबो नाही। हालेलुया समस्त कहबा हालेलुया प्रभु दया करिवार परमेश्वर आमर दया तुम ठारू केबे मथ विचलित हेबो। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। एटा के कहछंती सदा प्रभु तुमर परमेश्वर को कहछंती आमर दया तुम ठारू केबे मथ विचलित हेबो नाही। से दयाकारी परमेश्वर से प्रेमकारी परमेश्वर से करुणाकारी परमेश्वर से आश्चर्यकारी परमेश्वर कारण
गीत संहिता तार 136 अध्याय 1 पद लेखा अछि देखंतु किछि दया बाबद मु प्रभुकर दया बाबद किछि कहबा पे चाहे काहे कि भौणी माने आते आते सदा प्रभु को धन्यवाद करो किंतु जो जने मनुष्य प्रभु को हृदय सहित अंतर सहित मन सहित प्रभु को कोन परिवार दरकार धन्यवाद परिवार दरकार प्रभु मो गत दिन मान करे जहा तुम विरोध रे पाप करे अछि मोर पाप को तुम क्षमा करो मार्जना करो और मते तुमे दया करो बोली कहबार अछि सदा प्रभु को हां धन्यवाद करो कारण से मंगलमय कारण ताहांकर दया प्रभु दिने दिन पाई से केबे मते प्रेम करती नाही मन के माने अनंत काल प्रेम अनंत काल स्थायी ताकर प्रेम अनंत काल स्थायी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ता तोलो को चारि पद टिके पढिबे जे महत्ता महत्ता आश्चर्य कर्म करि पारे जे महत्ता महत्ता आश्चर्य कर्म करिबार परमेश्वर अदित्य धन्यवाद करो ताहांकर धन्यवाद करो कारण ताहांकर दया अनंत काल स्थायी से महत्ता महत्ता कर्म करिबार परमेश्वर आश्चर्य भाବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଯାହା ତୁମେ ଭାବି ନଥିବ ଚିନ୍ତା କରି ନଥିବ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗାଁ ହେଲା ବୁଢୀ ପଦର ଆଉ ସେମାନେ ହେଲେ ମେହେର ଲୋକମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ 9ଟା ଝିଅ ହେଇ ଯାଇଥିଲା କେତେଟା ଝିଅ 9ଟା ଝିଅ ହେଇ ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଏ ମନ୍ଦିର ସେ ମନ୍ଦିର ଏ ମଠ ସେ ମଠ ଏ ଗୁଣିଆ ସେ ଗୁଣିଆ ଏ ଦେବାଦେବୀ ସେ ଦେବାଦେବୀ ଅନେକ ଜାଗା ବୁଲି ନିରାଶ ହେଲା ପରେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ ମୋତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅନେକ ଜାଗା ବୁଲିଲୁ ଅନେକ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ କିନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ जहा हमर इच्छा थिला सेटा पाई पारले ना कोन ताकर इच्छा थिला गुटे पुओ पाई ताकर इच्छा करथिले आउ सेति भितरे 9टा झियो होई जाईछि 9टा झियो आ मु अयोग्य व्यक्ति प्रार्थना कले मोर मंडली रो प्रत्येक भाई भणी मते ताको पाई प्रार्थना कले आ सेते बेले से गर्व हेई गला परे ताको घरे गुटे पुओ हेई गला ताली उठी देवा के प्रभु को हैं ए 9टा झियो पाई से माने केते परिश्रम करि नथिबे केते लोक को मुंडिया मारि नथिबे हैं गुटे पुओ पाई 9टा झियो पाइला पर नै कि हैं किंतु मोर परमेश्वर से माने आसीले आमे मनुष्य माने प्रार्थना करू आ काम किए कले प्रभु यीशु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आउ ताको करे वीडियो को हे गला ये संडे नहीं तार नेक्स्ट संडे नहीं तार आगे संडे से नमस्ते से पुअर नाम रोमियो मेहर बोली करती आ जाई छी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से महत्व कर्म परिवार परमेश्वर से प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आउ जने भौणी से गुर्था लोक केसिंगा बेल्ट लोक ताकर ए गलाटा थायराइड एते बड़ होई जेथिला एते बड़ होई जेथिला आ ताको स्वामी ऊपर गुटे समस्या थिला आ से दुई जन कोन कले विष आनी कि दुई जन रखिले आ आज राती रे हमें विष खाई दुई जन जाक मरि जीवा बोली करी विष आनी रखि छंती आ सेति भितरे आ से गुटे भाई किबा भौणी फोन कले आ कहिले तमे संडे दिन अमठा चर्च को टिके जीवो काहे कि नै से चर्च रे बहुत मिराकल जे करथि परमेश्वर सत्य की भाई नहीं हम तो अंतर घटना है से जहां भी घटना है तमे आसो आ से विष खाइबार रही गला मन प्रिय माने प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जे माने आ विष खाइले नाही हैं संडे दिन आसीले मु प्रेयर कली आ मंडली लोक समस्त प्रार्थना कले नेक्स्ट संडे रे तार थायराइड ता किछि परसेंट कमी गला तार आरो संडे रे किछि परसेंट कमी गला तार आरो संडे रे किछि परसेंट कमी गला एमटी करी संपूर्ण आपन परि मन परि संपूर्ण गलाटा के जाय छै
प्रभु को गोटे करताली देवा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ जने भौणी केसिंगा बेल्ट रो आउ से गोटे टीचर आउ तांकर गोटे यूरिन कैंसर हे जायतिला से कटक गले तापरे संबलपुर हॉस्पिटल तापरे गोरला हॉस्पिटल तापरे अनेक हॉस्पिटल गले किंतु कोनोसी जगह से सुस्त हे पारले नै आउ सेटा हमर हाउस प्रेयर चालुथिला आउ से समय से मन आस्तिले ए चर्च हे नथिला चर्च रो काम केवल झरका लेवल पर्यंत हेतिला आउ से आसी कहले आज्ञा आर मोर यूरिन कैंसर हे जाय छी आ मु केबे मते सुस्त हे पारु नै प्रोफेसर माने मते रिजेक्ट कर देले मु मरबे कि बचबी ताहा मु जाने नाही किंतु मु सुनिली जे आपण को चर्च रे प्रभु आश्चर्य कर्म करंती सेही आशा रे मु आसी अछि मो पाई टिके प्रार्थना करंतु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हमु फर्स्ट संडे रे प्रेयर कली पानी को तेल को आ से नै करी गले सेकंड संडे रे मध्ये आसीले से साक्ष्य देले मु किछि परसेंट भलो हे जाई छी प्रेज द लॉर्ड थर्ड संडे रे आसीले साक्ष्य देले प्रभु मते सुस्त करी आसु अछंती प्रेज द लॉर्ड तापरे 4 नंबर संडे रे आसीले से साक्ष्य देतिले जे प्रभु मते सुस्त करूछंती मो पाई प्रार्थना करतु सप्तम संडे रे से लखे 30,000 टंका आनी एक चर्च निर्माण करबा पई से प्रभु को प्रार्थना करबाची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मो मोर घर को प्रायोरिटी देली नाही प्रथमे प्रभु कर यही पवित्र मंदिर को प्रायोरिटी देली मो घर रे बहुत भीड़ होतिले लॉकडाउन पूर्व आ परमेश्वर कर वाक्य अनुसार प्रथमे तुमे मो गृह तयारी करो तापर मु तुमर घर पय आशीर्वाद करिबी ए घर देते बिले आरंभ हो गेला इनागुरेशन हला सब किछ हला परे मोर घर को मु आरंभ कली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ताहांकर दया बाबद रे मु कहिबा पय चाहे ताहांकर दया अनंत काल स्थायी आ से भणी यूरिन कैंसर रो संपूर्ण भला हे गले आ ए छटा डालबा पई मु बहुत चिंता करथिले प्रभु तमे तो छट डालबा लेवल पर्यंत नै गलो हेले ए छट डालबा व्यक्ति की मु चिंता करी आ जने मानकर एलसी मिशन डायरेक्टर जयपुटी अंकल से कहिथिले मु पाइप भी देबी आ सीमेंट चदर भी देबी चिंता करंतु नहीं आ तमे चर्च को कंप्लीट करिवो बोली किंतु से जते बेले छत लेवल हे गला से मना कले आ मु किछ करि पारिबी नहीं तुमे आ अन्य व्यवस्था देखो मु बहुत दुख कली बहुत चिंता कली आ दुई तीनटा संडे बहुत मन दुख करी करी मोर प्रार्थना को मु चलाउथिली किंतु किछि दिन गला परे पुणे आसले आ चर्च रो सलाह पई मु किछि सहाय्य करिबी बोली कहले मो पई प्रार्थना करतो तापर मु प्रार्थना कली मंडली लोक प्रार्थना कलु आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट ताको संपूर्ण भाबरे ताकर यूरिन कैंसर मुक्त करे आ ए छत्ता से डाली दै छथि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सही आश्चर्यकारी परमेश्वर अटते कारण ताहांतर दया अंत कारण मु ए गार लोक एरिया लोक समस्त मते जानि छथि मु जंगल को जाउथिली काठ आनुथिली बाउंस आनुथिली हां कोर्डी आनिकरी धर्मगढ़ बाजार को मार्केट को बिक्री करबा पे जाउथिली हां राती 4टा रे मु ठीकरी ईट करबा पे जाउथिली धान काटबा पे जाउथिली घास काढबा पे जाउथिली किंतु आज फुल टाइम मिनिस्ट्री मते प्रभु यूज करंती फुल टाइम मिनिस्ट्री मु सब बेले 12 घंटा 16 घंटा 18 घंटा परमेश्वर को सेवा करते रहता है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया लॉकडाउन पूर्व 37 टा गारे प्रभु मते व्यवहार करथि पुणे नागपुर रायपुर छत्तीसगढ़ अनेक स्थान लोक माने आसी ए जागे सुस्थता हे अछन्ते रायपुर रे प्राय 100 रु 150 लोक खंडे भलो आइछन्ते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सेही सदा प्रभु कारण से मंगल कारण ए भणी आ भाई आसी अछन्ते सेते पय मैं मेसेज को देबा पय चाहे प्रेज द लॉर्ड अब किछि साक्ष्य कहबा पय मत चाहे कारण प्रभु ए चर्च रे ए मंडली द्वारा आश्चर्य कर्म बहुत आकारे करि अछन्ते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हां जने भाई आसी कहले आज्ञा मोर पुआ पई मु 6-7 एकर जमीन बंधा करि सारी छी कारण मोर पुआ को बारंबार बळ देबा को पड़े
थरे दी थर तीन थर ब्लड देवा को पड़े मु सुनिली आप प्रार्थना कले अनेक लोक सुस्थ होती बोली मोर पुआ पानी गिरी आसी मु पानी को प्रार्थना कले ताको दे देली आ पानी को प्रेयर कले देली से पानी को से माने यूज करे आज को 7 वर्ष हला एक पैकेट मध्य ब्लड देना से जगत रे एमती कोनसी ईश्वर अछंती कि पानी को ताकर भक्त माने देले सिकलिन रो मुक्त किंतु मु एग्रीमेंट लेखी कर दे एग्रीमेंट लेखी कर दे चाहे कलेक्टर सामना रे हेउ चाहे थाना रे हेउ किबा सभा रे हेउ कारण मोर प्रभु को मु भलरे चाकी छी भलरे जानी छी प्रेज द लॉर्ड मु लेखी करी दे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कारण मोर परमेश्वर से मो कथा मानन छी जहां मो कहे ताहा से करो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आपने सामना सामने गुटे साक्ष्य देबा पय मु चाहे देबो यार ठीक আছে हालेलुया देखो तो ये पुआ को देखो यार हां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया धीरे धीरे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आपण मन देखि छन ए पुआ मोर छोट भाई रो छोट पुआ प्रेज द लॉर्ड हां एमाने प्रभु को जानि नथिले एमाने प्रभु को जानि नथिले तार बापा मां हां हिंदू देवा देवी पूजा करे से माने भगवान और हिंदू देवा देवी ऊपर बहुत से माने ए हम प्रभु हमर भगवान एते बोली कहथिले या को मध्य मास को 2 थर 3 थर ब्लड देबा को कहथिला प्रेज द लॉर्ड हां या को मध्य मास को थरे 2 थर 3 थर ब्लड देबा केबे केबे ब्लड न मिले मोर भाई मध्य निजे से देउथि तार मां एथि अछंती तार परिवार सब अछंती प्रेज द लॉर्ड किंतु समस्त कहले तमर भाई तो प्रार्थना कला को हमर पुओ भले गला तमर भाई प्रार्थना कला को हमर पुओ को हम ब्लड देउ ना तो काहे जाउ न बहुत कष्ट रे माने आसले अजतले माने आसले बहुत प्रभु पाखरे हैं अस्त्र सहित प्रार्थना कले आ पानी को प्रार्थना कर देले आसे पानी प्रेयर कला पर से पीला केते वर्ष हला ए पर्यंत ब्लड दे ना दे हैं 13 वर्ष हला ताली गुड देबा के प्रभु को से हम एबे हम पढुथि गीत संगीता 136 रो तार 4 पद रे लेखा আছে से महत्व हैं जटाधारी त्रिशूलधारी हैं वस्त्रधारी अनेक धारी मान को मु कहबा पे चाहे जदी किए जदी पानी को जदी कार सिगलिंग केस को फाइनल करि पारंती मु ताको धन्यवाद और प्रशंसा एमती देबी आ सेमान को हैं अछंती एमती किए अछंती आपण मान सुनि छंती किंतु मोर बाल नहीं मु चिता चेतन धारी नु है कि साधु सन्यासी भी नु है किंतु मोर परमेश्वर मोर कथा मानंदी आ से समस्त कार्य रे मु जहा प्रार्थना करे से कार्य को से सफल कर प्रेज द लॉर्ड 13 वर्ष है लाइफ को पे पर्यंत ब्लड देखना कोन भाई और मनी 13 पूरी को 14 चालू छै हां रनिंग 14 चाली अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हैं कोन जे माने आसी अछंती आशा नै से मान को पई प्रभु कोन करबे नै करबे कि नै हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड साक्ष्य तो यही 100 रो साक्ष्य हां राति और दिन कहले मते सर्व नै प्रभु जहा करछंती साक्ष्य जहा को हां हमें राति और दिन कहले मते सर्व नै प्रेज द लॉर्ड आज तांकर दया बाबत मु कहबा पई से गीत संगीता 36 रो ता 26 पद लिख स्वर्गर परमेश्वर को धन्यवाद करो देखो स्वर्ग रे थिबा परमेश्वर करो धन्यवाद देखो हमर परमेश्वर स्वर्ग रे रहती किछि लोक मानकर परमेश्वर पृथ्वी भीतर भी मध्य रहती गछ रे मध्य रहती गोटे पत्थर रे मध्य रहती नै हैं से माने भाबती ए जगह रे जदी हम स्थापित कर रखि देबा बेले एटा गोटे ईश्वर एटा प्रभु बोली ताकर विश्वास करता किंतु हमर परमेश्वर कोठी रहते स्वर्ग रे रहते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताकर विश्वास सेमती थाए तेलुगु से माने सेमती करती किंतु हमर परमेश्वर कोठी रहते स्वर्ग रे रहते ताहान कर गण कर
ଧନ୍ୟବାଦ କର। ହଁ ତାପରେ କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସେ ଦିନେ ଦି ଦିନ ପାଇଁ ସେ କେବେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଚିରଦିନ ପ୍ରେମକାରୀ ଈଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 106 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ପଢ଼ିବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ମଙ୍ଗଳ ପରିବାର ଈଶ୍ୱର, ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ହାଲେଲୁୟା। হ্যাঁ, তাহাଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ତାର 107 ର 1 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ବାଇବେଲରେ ତାହାଙ୍କର ଦୟା, କରୁଣା, ପ୍ରେମ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ରେଫରେନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 18 ର 1 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, କାରଣ ସେ କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ମଙ୍ଗଳମୟ, ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ତାର 29 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର କରୁଣା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସେଟା ଦୟା ଗଲା ହେଲେ ଏଇଟା ଆସିଲା କରୁଣା। ସେ ଦୟାକାରୀ ଆଉ କରୁଣାକାରୀ ଈଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଗୀତ ସଂହିତା 100 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ିବେ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ଥାଏ। ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୟାକାରୀ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ ଯିଶା 14:10 ପଦରେ ଯେ ପର୍ବତ ଉପପର୍ବତ ମାନେ ଟଳିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୟା ତମ ଠାରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଟଳିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଗୀତ ସଂହିତା 139 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 17 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ିବେ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ହଁ ସଂକଳ୍ପ सकल ମୋ ପ୍ରତି କିପରି ହଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ହଁ, ତହିଁର ସଂଖ୍ୟା କିପରି ଅଧିକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ କରି ଅଛନ୍ତି, ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ଅଛନ୍ତି, ଦେବା ପାଇଁ, କରିବା ପାଇଁ। ତାର ଉପର 16 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ିଲେ। ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ମୋହର ସହିତ ହଁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଣ୍ଡ ଦେଖିଲା ଓ ହଁ। ମୋର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଠିତ ହେଲା, ହେଲା, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ହଁ। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନ ହେଉଣୁ ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାତା ଉଦରରୁ ସେ ମନୋନୀତ କରିବାଛି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯାହା ଯାହା ଏଇଟା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଅଛି କେବଳ ପ୍ରଭୁ। ଗୋଟେ କୁମ୍ଭାର ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିକୁ କେମିତି ତିଆରି କରେ, କେମିତି ତିଆରି କରେ, ଆଉ ହାଣ୍ଡିର ସମସ୍ତ ବିଷୟଟା କୁମ୍ଭାରକୁ ଜଣା ଅଛି କି ନାହିଁ? କେମିତି ତିଆରି କଲା, କୋଉଠୁ ମାଟି ଆଣିଲା, କୋଉଠୁ ପାଣି ଆଣିଲା, କେତେ ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ସେ ହାଣ୍ଡି ହେଲା। କଣ ଆମର ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଅଗୋଚର? ଜାଣନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସେ ଜାଣନ୍ତି କି ନାହିଁ? ମା କେମିତି ଛୁଆକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ମା କେମିତି ଛୁଆକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯିଶା ତାର 66 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯିଶା ତାର 66 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜଣଙ୍କର ମାତା ଜଣକୁ ଯେପରି ସାନ୍ତ୍ୱନା କରେ ଆମେ ତୁମକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବା, ଆଉ ତୁମେ ଜେରୁସାଲେମରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେମିତି ଲେଖା ଅଛି ତ? ପଢନ୍ତୁ। ଯେପରି ଜଣଙ୍କୁ ତାହାର ମାତା ସାନ୍ତ୍ୱନା କରି, ମା ନିଜର ଛୁଆକୁ କେମିତି ସାନ୍ତ୍ୱନା, କେମିତି ପ୍ରେମ, କେମିତି ଗେଲ କରେ, କେମିତି ତାର ଯତ୍ନ ନେଇଥାଏ। ସେ ନିଜେ କହନ୍ତି କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତମର ସେମିତି ଯତ୍ନ ନେବା ବୋଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ରିଏଲ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ଜାଣେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଧୋକା ଖାଇଯାଏ। ମାର ପରି ପ୍ରେମ କିଏ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
କିଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମା ପରି ପ୍ରେମ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଛି। କଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ, ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ୟା ମେଡିସିନ ୟା ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ କିଛି ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ 2ଟି ଛୁଆ ଅଛି ବୋଲି କରି ଡକ୍ଟର ରିଜଲ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଗର୍ଭ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗର୍ଭ ହେଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କଲେ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଅନୁତାପ ବି ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଆସି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ବର୍ଷର ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଆସିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବର୍ଷର ଶେଷ ସମୟକୁ ସେମାନେ ଆସି ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ କାମ କରିବେ, ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ବିରୋଧରେ ଭୁଲ କରିଅଛୁ, ଅପରାଧ କରିଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଅପରାଧକୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର, ଆମମାନଙ୍କର ଆଶାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁମେ କ'ଣ କର, ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେସାୟା ତାର 46 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଆଉ 4 ପଦକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଯେ हे ଯାକୁବ ବଂଶ, हे ଯାକୁବ ବଂଶ, हे ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସମସ୍ତେ ଆମର କଥା ଶୁଣ। ଦେଖ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ବର କଥାକୁ ତୁମେ ଶୁଣ। ଯେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ଶୁଣ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସେ ନିଜର ମୁଠିରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମ୍ବର କଥା ଶୁଣ, ତୁମେମାନେ ଉତ୍ତର ସ୍ଥାୟୀ ମାତା ଗର୍ଭରୁ ହେବାଠାରୁ ଆମ୍ବର ଦୟା ଆମ୍ବ ଦ୍ୱାରା ବହା ଯାଇଅଛ। ତୁମକେ ଆମେ ମାର ପେଟ ଭିତରୁ ମନୋନୀତ କରି ବାଛିଛୁ। ମାର ପେଟ ଭିତରୁ ତୁମକୁ ଆମେ ମନୋନୀତ କରିଅଛୁ, ବାଛି ଅଛୁ। ତାପରେ ତୁମେ ମାନେ ଗର୍ଭରୁ ବହା ଯାଇଅଛ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଜନ୍ମ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ, ଆଈ ଅଜା, ମା ବାପା, କାକା କାକି, କେତେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗେଲ କରନ୍ତି, ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। କିଏ ଏ ଗାଲରେ ଚୁମା ଦିଏ, କିଏ ଏ ଗାଲରେ ଚୁମା ଦିଏ, କିଏ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧାଏ, କିଏ ତାକୁ ପାଣି ପକାଏ, କେତେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ମାର ଗର୍ଭରେ ରହିଥାଏ, ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ବେଳେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ କିଏ ପ୍ରେମ କରିବ? ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ମାର ଗର୍ଭରେ ରହିଥାଏ ତ ଛୁଆର ଯତ୍ନ କିଏ ନେଇଥାଏ? ସେଠି କ'ଣ ମା ବାପା ରହନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକ ରହନ୍ତି, ଆଈ ଅଜା ରହନ୍ତି କି? ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରେ ଥାଏ ତାର ଯତ୍ନ କିଏ ନେଇଥାଏ? ପ୍ରଭୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବୟସ୍କ ହେଇଯାଏ, ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଏ ତାକୁ, ତାରପରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୁଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏହା କହିବେ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ମାତା ଉଦରରୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛୁ। ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମାର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥିଲି, ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜି କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ଯତ୍ନ କିଏ ନେଲା? ପ୍ରଭୁ ଆକା ନେଇଛନ୍ତି। ଅନୁତାପ କରିବା, ରିଲାକ୍ସ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ତଳକୁ ଲେଖା ଅଛି 4 ପଦରେ, ପୁଣି ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅଟୁ। ଦେଖ, ମାର ପେଟ ଭିତରେ ଯେମିତି ତମର ଯତ୍ନ ନେଇ ଅଛୁ, ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରେମ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ତାପରେ ପତ୍ର କ୍ଲେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବା, ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛୁ, ଆମେ କହିବା ଓ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପଚଲା ବାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମରିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଲା ପରେ ବି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଟୁ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ସେଇ ଅଟୁ, ସେଇ ପ୍ରେମ ଆମର ତମର ସହିତ ଥିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ।
ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ ସେମିତି ପ୍ରେମ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟ। ଏବେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲୁ ଭୁଲି ପାରିଲିନି। হ্যাঁ প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। প্রভু আমাকে চেতাবনী দিয়ନ୍ତି মনে পকাই দিয়ନ୍ତି ଆମକୁ ତମ ମାତା ଉଦରରୁ ଆମେ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେଇ ଅଛୁ ପାଚିଲା ବାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧା ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଲା ପରେ ତୁମର ଶରୀର ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରେମ ତମ ସହିତ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ କି? ସତ ନା ମିଛ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ନ ରଖୁ କେବେ ବି, କାରଣ ହିତୋପଦେଶ 3:33 ରେ ଲେଖା ଅଛି ହିତୋପଦେଶ 3:33 ରେ ଲେଖା ଅଛି ପାପୀ ମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଥାଏ। ଅଭିଶାପ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପାପୀ ମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଥାଏ, ମାତ୍ର ସେ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ନିବାସକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଧାର୍ମିକତାରେ ଅଟଳ ରହନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୃହରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ଥାଏ? ଅଭିଶାପ ଅଭିଶାପ ଅଭିଶାପ। ସେ କିଛି ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଇପାରନି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ପରିବାରକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କହିବାକୁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅନନ୍ତ କାଳ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବଜ୍ଞାକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପାପୀ ମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଣ ଥାଏ? ଅଭିଶାପ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ସେ କାରଣ ଦୟାକାରୀ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରେମକାରୀ ଈଶ୍ୱର, ସେ 100% ଦୟା କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ ଅବରୋଧ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ସମାପ୍ତ କରିବା।